Okay, vamos a orar. 좋으신 아버지 하나님, Muchas gracias, Señor. 오늘도 우리 모두 모여서 하나님의 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. Gracias, todos estamos aquí para escuchar tu palabra. 하나님의 말씀은 살아있는 말씀이며 Yo creo que tu palabra está vivo en nosotros. 하나님의 말씀은 오늘도 역사하는 능력의 말씀이며 Yo también quiero sentir cómo hace obra tu palabra en nosotros. 오늘 이곳에 있는 모든 사람들의 심령을 깨워주시고 Señor, gracias que invitamos a este lugar, pero también dejamos abrir nuestro corazón para recibir tu palabra. 하나님의 생명 가운데 충만하게 살아나는 시간 되기를 원합니다. Yo quiero ser este lugar buen bendecido, también quiero sentir presencia de tu Espíritu aquí. 하나님이 역사하지 아니하시면 Si usted no hace obra o no permite, 우리의 말은 아무것도 아닙니다. entonces nuestra palabra no va a servir nada. 그러나 하나님이 함께 하실 때 Pero usted si está con nosotros, 말씀이 살아 움직이기 시작하며 podemos sentir tu palabra está vivo en nosotros 우리의 심령을 살리며 y salvando nuestro alma. 우리가 진리의 삶 가운데로 들어갈 줄 압니다. Quiero que entramos una vida muy espiritual con usted. 주님의 뜻을 이루어 주시옵소서. Que bendice, que lo cumple tu palabra en nosotros. 이 밤에 생명이 살아나는 역사가 있게 하여 주시옵소서. Que bendice este lugar, que tenga una viva, muchas almas levantado por usted. 하나님의 나라가 확장되게 하여 주시옵소서. Que empieza a trabajar en este mundo tu palabra. 주의 영광이 드러나기를 원하며 Y quiere que alabamos a usted y dar gloria a usted. 감사함이 예수님 이름으로 기도합니다. Muchas gracias por tu tiempo. Rezo con nombre de Jesucristo. Amén. 아멘. 다시 보게 되어서 감사합니다. Muchas gracias por vernos otra vez. 다들 한 주 동안 잘 지내셨죠? ¿Cómo pasaste una semana? ¿Con Señor o sin Señor? 얼굴들이 다 좋아 보이세요. Dice que se ve muy bien, bonito, se ve algo de diferencia. 질문으로 시작하겠습니다. Ok, hoy por poco tiempo quiere recibir alguna pregunta. ¿Usted tiene duda o tiene algo curiosidad o tiene alguna pregunta o a veces no entiende? Que pregunte ahora. 여러분은 어떤 나라에 살고 계십니까? ¿Ustedes en qué mundo están viviendo? 멕시코라고 하는 나라에 살고 계십니까? ¿Usted está viviendo un país que se llama México? 아니면 하나님의 나라에 살고 있습니까? ¿O ustedes están viviendo un reino de Dios? 지난 한 주도 하나님과 함께 사셨습니까? Entonces, una semana, ¿cómo fue tu vida? ¿Viviendo con el Señor o está alejado del Señor? 하나님과 함께 한 삶을 하나님의 말씀 속에 살고 계십니까? O más detalladamente, usted está viviendo con palabra del Señor tu vida. 우리가 익숙하지 않지만 자꾸 우리가 노력을 해야 합니다. Aunque no estamos bien acostumbrados viviendo palabra del Señor, pero tenemos que tratar bien duro. 우리가 살고 있는 이곳이 바로 하나님의 나라입니다. El mundo que estamos viviendo es también reino de Dios. 하나님의 나라라 하는 것은 하나님과 함께 사는 삶을 이야기합니다. Significa reino de Dios, también podemos decir estamos viviendo con palabra del Señor. 그러므로 여러분이 어디를 가시든 무엇을 하시든 하나님과 동행하셔야 합니다. Por eso tenemos que caminar con el Señor, aunque donde estoy, aunque donde voy y qué es lo que hace. 자, 제가 먼저 또 하나 질문을 하겠습니다. Pero quiero preguntar una pregunta a ustedes. 지난 4시간 동안 우리가 하나님의 나라에 대해서 보았습니다. Ya pasamos 4 encuentros y después lo miramos país del Señor. 혹시 여러분 가운데 질문이 있으면 오늘 이 시간 질문을 먼저 받겠습니다. Si usted tiene alguna pregunta, yo quiero
que pregunte ahora a él para contestar. Mientras 4 clases tuvimos, ¿tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿No? 없으시면 다 잘 이해하셨다고 Eso 생각하겠습니다. significa, si no hay pregunta, ustedes ya entendieron bien. ¿Sí o no? ¿Por qué sería? No. Por eso ponemos WhatsApp para que siga mirando. Esa es una cosa que no puede terminar una vez. Ya estoy salvo. No. Sigue, tiene que practicar, tiene que seguir lo que dice. Entonces, ahí va a empezar construyendo tu fe. 제가 이제까지 이 하나님의 말씀을 나눈 그룹 중에 제일 잘 이해를 하는 것 같아요. Dice que este grupo es muy bendecido porque dice que no hay nada de preguntar. Entonces yo voy a entender que entendiste todo 100%. 질문이 없으니 말이죠. Porque no hay pregunta. 좋습니다. Ok, qué bueno. 우리가 지난 4주 우리가 본 것을 잠시 리뷰를 하면 Vamos a participar otra vez lo que aprendimos por 4 tiempos, 4 lecciones. 하나님이 지으신 하나님의 나라입니다. Este mundo que vivimos es que fue construido, creado por el Señor. 우리는 이 하나님 나라 안에 하나님과 같이 공존하고 있습니다. Eso significa estamos viviendo con el Señor que creó este mundo. 어떻게 그럴 수가 있냐고요? Entonces puede preguntar, ¿cómo posible puede ser? 그것이 우리 하나님이기 때문에 그렇습니다. Eso es posible porque es nuestro Señor. 하나님의 속성입니다. Ese es atributo del Señor. 하나님은 영이시죠. Él es espiritual. 그러므로 그분은 영원한 생명을 가지고 계십니다. Por eso Él es espiritual y tiene una vida eterna, nunca desaparece. 또 그분은 영원에서 영원에 계신 분입니다. Él existe siempre. 시공간을 초월하신 분입니다. Él es omnipresente. Él quiere estar donde está, Él debe estar ahí. 하나님의 모든 계획의 창조가 그분 안에 지어졌습니다. Todo plan de creación, salvación está en su mano. 그 창조가 여러분과 저입니다. Esa creación somos usted y nosotros. 우리는 그 하나님 안에 있는 자들입니다. Estamos dentro del Señor como Él planeó. 그런데 여러분이 그렇게 느껴지지 않죠. Pero a veces usted no se siente así. 우리가 하나님과 분리가 되어서 그렇습니다. Porque estamos separados del Señor. 우리가 하나님과 교제하는 영적 센서를 잃어버렸기 때문에 Porque perdimos un sensor que le da relación con el Señor. 우리가 본 이 세상의 원래의 모습은 Lo miramos la origen de este mundo. 온전한 하나님의 나라였습니다. Ese es completo, ese es el reino del Señor. 하나님이 온전한 인간을 지으셨습니다. Y cuando el Señor hizo a Adán, Él es muy completo, muy perfecto. 그리고 인간은 하나님과 온전한 조화 가운데 살았습니다. Y está viviendo ellos con buena relación con el Señor. 하나님이 인간에게 대화하시는 것처럼 Él hablando como si fuera hablando nosotros hablando con el Adán. 인간도 하나님의 온전한 영적 교제 안에 있었습니다. El humano también, Adán también está dentro de bendición del Señor y puede comunicar con el Señor directamente. 지금도 하나님은 동일하신 하나님으로 우리와 대화하고 계십니다. También tenemos que pensar que uno que tiene relación con Adán está teniendo relación con nosotros en este tiempo. 그러나 우리가 죄성 때문에 하나님의 음성을 잘 듣지 못하는 게 문제입니다. Pero el problema es, no podemos escuchar bien porque son pecadores. 하나님이 지으신 완전한 세계, 완전한 인간은 하나님과 온전한 행복 가운데, 축복 가운데 살았습니다. Por eso cuando hizo Adán, todavía no entró pecado, entonces tenía una vida feliz y sigue comunicando al Señor y sigue teniendo relación con el Señor. 그것이 이 세상의 원 모습이지요. Esa es una
una película o un dibujo origen del reino del cielo. 만약에 인간의 조상인 아담과 이브가 죄를 짓지 않았더라면 Si podemos preguntárselo, Adán y Eva, si no fue pecadores. 여러분과 저도 오늘 그와 같은 삶을 살았을 것입니다. Si ellos no pecaron, nosotros también van a tener igual vida que podemos comunicar con el Señor y tener relación con el Señor. 그러나 죄라고 하는 것이 이 땅에 들어왔지요. Pero cuando entró pecado en esta tierra 그리고 삶은 완전히 변해졌습니다. y cambiaron nuestra vida totalmente. 그것이 오늘의 우리가 살고 있는 삶입니다. Ese cuando perdimos relación con el Señor, es igual que estamos viviendo este momento. Este 하나님과 mundo. 관계가 끊어졌지요. Perdimos relación con el Señor. 자신 안에 영과 육이 분리가 되었지요. Entonces significa los espíritus y nuestro carne fue separado. 그리고 모든 인간과의 관계가 끊어졌습니다. Entonces ahí perdimos relación con el Señor. 자연과도 분리가 되었습니다. Estamos separados con naturaleza. 오늘 이것이 우리의 삶이 고통스러운 이유입니다. Por eso estamos sufriendo en este momento por pecadores. 예, 그 증거가 오늘에 사는 대부분의 사람들이 말하기를 하나님은 없다. Por eso mucha gente dice Dios no existe en este mundo. 죽은 후에 사후의 삶은 없다. También dice que no hay otro mundo después de muerto. 그리고 모든 사람이 자기 중심적으로 자기를 위해서 살고 Y 있습니다. desde mucha gente empieza a vivir poniendo el mismo, bien egoísta, poniendo centro de su vida, toda gente. 오늘 이것이 죄로 인한 결과의 삶입니다. Ese es uno de los resultados. Por eso tenemos esta clase de vida sufriendo y tenemos que trabajar bien duro. 오늘 저는 여러분들이 무엇을 잃어버렸는지를 분명히 알기를 원합니다. Por eso quiero que usted sabe qué es lo que perdimos. 오늘 우리는 엄청난 것을 잃어버렸습니다. Estamos perdiendo una cosa tremenda. 하나님의 모든 축복을 잃어버렸습니다. Perdimos toda bendición del Señor en nuestra vida. 자녀의 삶을 잃어버렸습니다. Y perdimos los hijos del Señor, una vida de hijo del Señor. 오늘 우리는 죄인으로 살고 있습니다. Estamos viviendo como pecadores. 이것이 우리의 삶이 고통스러운 이유지요. Por eso estamos sufriendo este mundo para vivir. 저는 오늘의 삶을 여러분들에게 이렇게 이야기했습니다. Yo hablé una vida sobre en este mundo. 이 세상에는 소망이 없다고. En este mundo no hay esperanza. 완전 좌절의 삶이라고. Es una vida todo perdido. 여러분 그렇게 느끼십니까? ¿Usted también siente igual? 여러분 이 땅에서 보시고 계시는 삶의 모습이 그런 것입니까? Entonces la vida que usted lo mira es tu vida o está buscando otra vida. 아니면 여전히 세상이 우리에게 가르쳐 주는 것처럼 오늘보다 내일이 더 나을 거라고 기대하십니까? O entonces como otra gente que piensa, vida de mañana va a ser mejor que hoy. ¿Así está pensando todo todavía? 여러분 어제보다 오늘이 나았습니까? Entonces, miramos, ¿la vida de hoy es mejor que vida de ayer? 그것은 세상이 우리에게 주는 환상입니다. Esa es una fantasía que está dando este mundo a nosotros. 인간이 만든 긍정적인 사고력입니다. Ese es un pensamiento, mañana va a ser mejor que hoy. 그러나 그것이 정확한 현실은 아닙니다. Pero ese es un pensamiento correcto. 세상을 한번 둘러보십시오. Míralo al mundo. 오늘 이 샌루이스 지역을 한번 둘러보십시오. Míralo este barrio que nosotros estamos viviendo. 여러분의 교회를 둘러보십시오. Míralo tu iglesia, cómo está trabajando. 여러분의 형제들의 삶을 둘러보십시오. Míralo, vida de tus hermanos y hermanas, cómo 멕시코 está 사람들이 pasando. 사는 삶을 둘러보십시오. Y mirarlo gente que como vive en poblano de México. 전 세계를 둘러보십시오. Y mirarlo todo el mundo cómo vive. 99.5% 이상의 세상 사람들이 고통을 당하고 있습니다.
Son 99.5% está sufriendo para sobrevivir este mundo. 0.1%도 안 되는 saram들의 수가 세계 95%의 모든 부를 누리고 있습니다. 0.1% gente está disfrutando como lo digamos son millonarios. Sí, millonarios. 오늘 이것이 우리의 삶입니다. Esta es la vida que vivimos en este mundo. 이것은 또한 하나님의 뜻이기도 합니다. Pero también es voluntad del Señor. 하나님이 아담과 이브 인간의 조상에게 죄를 지으면 이렇게 이야기하셨어요. Pero cuando Adán y Eva pecó, el Señor dijo así: 너희가 정령 죽으리라. va a morir ustedes. 죽음은 왔습니다. Ya llegamos muertos. 하나님의 말씀은 이루어졌습니다. Ya está cumplido palabra del Señor. 그런데 한 가지 여기에 중요한 차이점이 있습니다. Pero hay una diferencia muy importante. 우리의 겉사람인 육도, 우리의 속사람인 영도 죽음에 왔습니다. Ya llegamos, nuestro espíritu y nuestra carne ya está llegando la muerte. 모든 사람이 죽습니까? Entonces usted piensa que toda persona que este mundo va a morir. 그러나 하나님의 약속대로 죽음이 왔지요. Si llegamos como dijo el Señor 그런데 dijo ya está muerto. 우리의 속사람도 죽습니까? Entonces usted piensa, nuestro espíritu también va a morir. 우리의 속사람은 마지막 심판날에 심판이 있지요. Eso significa nuestro espíritu día último va a tener justicia. 왜 하나님은 마지막 날까지 연장을 하셨을까요? Entonces, Señor, ¿por qué extendió hasta día final? 우리가 죄 짓는 그 순간에 다 그냥 결산하시면 끝날 텐데 Pero nosotros cuando pecaron, Señor ya puede firmar, ok, ya está decidido, tú vas a ir. ¿Y por qué le dio un tiempo extendido? 그런데 하나님은 끝내지 아니하시고 마지막 날까지 연장하셨어요. Pero el Señor no terminó ahí mismo, le dio extensión. 그리고 그 동안 우리로 하여금 이 고통스러운 삶을 살게 하세요. Pero también extendió, pero también el Señor dio un tiempo duro en nuestra vida. 소망이 없습니까? Entonces, ¿eso significa no hay esperanza? 우리가 고통만 보면 소망이 없죠. Cuando nosotros miramos, cuando estamos sufriendo, nosotros pensamos que ya no hay esperanza. 하나님은 우리가 이 고통 삶을 살면서 우리가 좌절하기를 바라세요. Señor quiere que estar nosotros bien desesperados. Ese también uno del plan de Él. 왜냐하면 우리가 고통스러울 때 우리는 우리 자신에게 정직해집니다. Cuando estamos bien desesperados, bien anda mal, estamos muy seguros, pone muy honestidad a nosotros mismos. 그리고 우리는 스스로에게 질문하기 시작하지요. Y entonces nosotros empezamos a preguntar a nosotros mismos. 왜 삶이 이렇게 ¿Y 고통스러운지, por qué la vida de nosotros por qué tan difícil? 무슨 일이 생겼는지, Y quiere saber qué es lo que pasó. 그리고 우리는 문제를 추궁해 나갈 때 Ahí empezamos a buscar por qué estamos viviendo tan tiempo de dificultad. 비로소 우리를 발견하기는 그것이 우리의 죄 때문에 그렇다는 Entonces podemos encontrar por qué estamos todos pecados, por eso estamos sufriendo. 죄를 알 때 Cuando conocemos qué es nuestra culpa, 우리는 예수님을 알 수 있습니다. entonces podemos conocer a nuestro Jesucristo. 저는 여러분들에게 감히 이런 이야기를 합니다. Yo puedo decir bien claramente a ustedes, 여러분이 죄를 모르신다면, si usted no sabe que es pecador, 죄가 여러분들에게 어떻게 하였는지를 알지 못한다면, si usted no sabe qué es lo que hizo los pecados, cómo te cambió, 죄가 세상에게 어떻게 한지를 알지 못한다면, si no lo sabe cómo hizo todo pecado, gente que vivimos este mundo. 여러분들은 결코 예수 그리스도를 이해할 수 없습니다. Si no lo conoce este problema, usted no va a conocer Jesucristo. 예수님은 왜 오셨습니까? Entonces, ¿para qué vino Jesucristo en este mundo?
우리를 죄에서 구원하시기 위해서. Solo una razón para salvarnos, para perdonar nuestro pecado. 이것이 하나님의 뜻입니다. Esa es voluntad y plan del Señor. 삶이 고통스럽죠. Está muy cansado este mundo. 여러분 지금 현지의 삶이 고통스럽습니까? Todos sentimos que está muy dificultad y muy sufriendo esta vida. 부부간에 뭔가 있는 문제를 해결하기가 힘이 드십니까? A veces te da dificultad resolver el problema entre marido y mujer 대화가 안 되십니까? y no puede comunicarse bien. 여러분의 자녀들과 원치 않는 크고 작은 문제들이 많으십니까? Tenemos muchos problemas con nuestros hijos e hijas. 여러분의 삶, 여러분의 직장, 여러분의 하고자 하는 일들이 뜻대로 되십니까? A veces no logra, usted piensa, usted lo planea. 여러분 그게 현실입니다. Esa es vida que vivimos ahora. 우리는 이런 것들을 이제 인정하고 받아들여야 합니다. Por eso tenemos que aceptar por qué está ocurriendo esta. 회피하는 것이 아닙니다. No debe alejar de esta. 그리할 때 우리는 하나님을 바라보게 되는 것입니다. Entonces, nuestra última opción es que mirar al Señor. 오늘 만약에 이 세상이 전부 좌절이라면 우리는 왜 살아야 할까요? Entonces, todo el mundo está muy desesperado. ¿Para qué tenemos que vivir este mundo? 그것은 이 좌절 가운데 소망의 길이 있기 때문에 그렇습니다. La razón que estamos sigue viviendo, aunque está bien desesperado, en esta tenemos una esperanza. 이 모든 것을 아시는 하나님이 이제 하나님의 자녀인 인간을 구원하시기 위하여 길을 열고 계시기 때문에 그렇습니다. Eso significa nuestro Señor está abriendo camino para quién? Uno que nosotros que creando a él. 저는 개인적으로 예수 그리스도를 믿지 않았다면 Si personalmente si yo no creo al Señor, 아마 삶을 오래 살지 않았을 것 같습니다. entonces yo no necesito vivir una vida tan largo, 별로 삶이 그렇게 재밌지 않으니까요. porque nuestra vida no tan agradable. 그러나 예수 그리스도를 만난 후에 Pero cuando se encuentra Jesucristo, 이제는 살아야 할 이유가 있습니다. ya tenemos una razón que vivir más. 그리고 가야 할 곳이 있습니다. Y hay lugar que debemos ir todo. 이 땅에 살면서 이루어야 할 일이 있습니다. Hay también una obra que tenemos que cumplir en este mundo. 저는 여러분 모두가 그 길을 발견하기를 바랍니다. Yo prefiero a todos ustedes que encuentren este camino. 이제 오늘서부터 하나님의 구원의 이야기를 보겠습니다. Ok, desde hoy hablamos sobre salvación del Señor a nosotros. Abre página 30. 하나님은 그의 말씀을 통하여 이제 이 타락한 하나님의 자녀들에게 구원의 길을 여시겠다라고 하십니다. La palabra del Señor está mencionando, Señor, ¿cómo va a utilizar nosotros para dar una salvación? 다시 말하면 하나님의 나라를 회복하시겠다고 이야기하십니다. Dar nueva vida a nosotros, eso significa restauración del cielo, reino 여러분과 de Dios. 세 번을 보겠습니다. Con nosotros, 세 con 번에 ustedes 걸쳐서. van a mirar 3 veces. Vamos a hablar sobre esto. 첫 번째는 오늘 볼 이스라엘 공동체를 보겠습니다. Primero tenemos que ver lo sobre Israel. 두 번째는 예수님의 초림에 대해서 보겠습니다. En segundo van a ver la primera venida de Jesucristo. 세 번째는 예수님의 재림에 대해서 보겠습니다. Tercero vamos a hablar segunda venida de Jesucristo. 예수님은 이 세 가지의 길을 통해서 하나님의 나라를 완전히 회복하십니다. La Jesucristo va a restaurar el reino de Dios por esos 3 caminos. 여러분 동의하십니까? Entonces, ¿usted está aceptando esta o no? 이제 같이 한번 우리가 보겠습니다. Vamos a ver, ese es como planeo Señor. 성경책 잠깐만 빌려주십시오. 오늘 우리가 볼 말씀은 내용은 성경
창세기 12장에서 말라기까지의 이야기입니다. Ok, esa tres categorías está hablando desde Génesis 14 hasta Malaquía, ese último libro del Testamento Viejo. 여러분들이 잘 아는 구약의 이야기입니다. Ese significa todo Testamento de Antiguo. 예. 아마 여러분 가운데 어떤 분은 왜 이스라엘, 왜 유대인인가 하는 질문을 하시는 분도 있을 겁니다. Hay mucha gente pregunta, ¿por qué Israel? ¿O por qué debe ser judío? 왜 멕시칸이면 안 될까요? ¿Y por qué no puede ser un mexicano? 왜 Ser? 한국인이면 안 ¿Y 될까요? por qué no se dice coreano? O 왜 otro país? 하나님은 유대인을 택하셨을까요? Entonces tenemos que saber por qué el Señor eligió los judíos. 궁금하지 않으십니까? ¿No tiene duda por qué eligió ellos? 예. 오늘 우리는 여러분과 함께 네 가지의 이야기를 보겠습니다. En sobre esta vamos a hablar 4 diferentes temas. 첫째, Primero, 하나님은 왜 유대인을 택하셨을까? ¿por qué el Señor eligió los judíos? 둘째, Segundo, 하나님이 유대인을 택하여 하나님의 나라를 이 땅에 보이신 이유가 무엇일까? ¿por qué el Señor eligió? Porque ¿qué es lo que quiere mostrar sobre Israel a nosotros? 셋째, Tercero, 하나님의 선택을 받은 이스라엘이라고 하는 나라가 어떻게 해서 하나님으로부터 버림을 받았는가? nuestro Señor eligió Israel, pero al final, ¿qué pasó? Fue abandonado por el Señor. 넷째, 마지막으로 Y cuarta, 그러면 하나님이 이스라엘을 완전히 버리시는가? eso significa Señor abandonó por siempre los israelíes. No, ya sabe de esta. 다 노라고 생각하십니까? Entonces usted todo piensa que no, porque el Señor abandonó Israel todo para siempre. 예, 지금 세계적으로도 이스라엘을 여전히 돕는 사람들이 많이 있습니다. Eso significa en este mundo hay mucha gente o muchos países está ayudando los judíos. 왜냐하면 Israel. 그들은 여전히 하나님이 유대인을 통해서 하나님의 뜻을 이루신다고 생각을 합니다. Porque ellos todavía están pensando toda obra del Señor va a ser por judío a todo el mundo. 그래서 이제 우리가 그냥 일반적으로 여기저기에서 듣고 유축할 것이 아니라 Eso significa nosotros nunca debemos calcular como nosotros pensamos. 이제 하나님의 말씀을 통하여 우리가 그것을 바로 정리하고 바로 이해하는 것이 중요합니다. Por eso debemos entender que por palabra del Señor tenemos que organizar. Por eso eligió Israel o judíos. 우리가 구약을 이야기할 때 Cuando hablamos Testamento Antiguo, 그 의미는 유대인과 언약을 맺는다 이렇게 이야기를 하죠. eso significa de Antiguo Testamento, puro promesa del Señor hacia quién? Los judíos. 그래서 구약은 이스라엘과 맺은 언약. Por eso algunos personas que estudia enseñando Biblia dice los Antiguos Testamentos una promesa con judíos. 신약은 예수님을 통해서 맺어지는 언약 이렇게 이야기를 El 하죠. Nuevo Testamento se dice completa su amor con Jesucristo. 그래서 우리가 먼저 유대인과 맺은 언약을 보겠습니다. Por eso tenemos que mirar qué promesa hizo Señor con los judíos. 예, 언약은 약속이지요. 하나님의 약속. Ese significa una promesa en la palabra del Señor en el Antiguo 여러분이 Testamento. 잘 아는 창세기 12장에 보면 하나님이 아브라함에게 와서 약속을 하시는 장면이 있습니다. En Génesis capítulo 12 hay muestra, Señor vino haciendo promesa con quién? Con Abraham. 잘 아시는 내용이죠. Ya sabe todo. 하나님께서 아브라함에게 와서 다음과 같이 이야기합니다. El Señor acercó a Adán y dijo así: 내가 너를 축복하고
voy a bendecir a usted. 민족의 머리가 되게 하고 Te voy a poner la cabeza de todo. 많은 자손을 주며 Te voy a dar mucho descendiente. 복의 근원이 되게 하리라. Tú vas a ser centro de bendición. 여러분 다 많이 들어보시고 아시는 이야기죠. Usted sabe sobre esta historia, palabra del Señor, ¿verdad? Sí. 네. 그리고 많은 사람들은 이 아브라함의 언약을 가르쳐 이스라엘의 언약이다라고 이야기를 합니다. Por eso mucha gente está diciendo esa promesa del Señor también es promesa de Israel. 그러나 실상은 이 아브라함의 언약은 이스라엘에게만 속한 언약은 아닙니다. Pero realmente esa promesa Señor a Abraham no solo Israel. 이 이스라엘에게 한 약속은 모든 세상 민족에게 하는 약속입니다. La promesa que le dio a Abraham, eso significa no solamente de Israel, es todo poblano que está viviendo en la tierra. 어떻게 아냐고요? ¿Y cómo puede saber? 여러분이 성경을 가만히 주의스럽게 보시면 특별히 로마서에 보면 Cuando usted leyendo Romano, 이 아브라함을 표현할 때 두 가지로 표현을 합니다. está mostrando dos diferentes sobre Abraham. 하나는 이스라엘의 조상이다라고 Y 표현을 하죠. también dice antecedente de Israel sobre Abraham. 또 하나는 Y otra palabra. 모든 믿는 자의 조상이다라고 Y también 이야기합니다. se dice antecedente de todos los creyentes. Ahí muestra en Romano en dos diferentes. 그러므로 이 아브라함에서 시작하는 것은 Por eso lo que empieza de Abraham 시작은 이스라엘에서 시작을 하지만 empieza con la poblano de Israel. 그러나 나중에 이스라엘을 거쳐서 믿음의 모든 이방인들에게 넘어갈 때 Pero cuando empieza de Israel, pero después pasando a todo otro país, otros gentiles. 아브라함은 유대인의 조상일 뿐만 아니라 나아가서는 모든 믿음의 조상이 되는 것입니다. Eso significa Abraham empezó antecedente de Israel, pero también muestra él es antecedente de todos creyentes que están en el mundo. 그러므로 아브라함에게 하나님이 언약을 하시는 것은 Por eso una promesa que hizo a Abraham 시작은 이스라엘을 의미하고 empieza con el Israel. 그러나 그 후에 나아가서는 모든 이방인들을 포함하는 것입니다. Eso significa está hablando todo gentiles que crea al Señor va a tener vida 그러므로 eterna. 아브라함의 언약의 가장 중요한 것은 Por eso cuál es tan importante una promesa de Abraham. 하나님이 모든 인류에게 선포하시는 것입니다. Eso significa Señor está declarando a todo el mundo que cree en él. 이제 내가 예수 그리스도로 말미암아 모든 민족을 제 가운데 있는 민족을 다 구원하시겠다고 하는 하나님의 선포입니다. Esa es una promesa que Señor, si usted me cree, yo te voy a dar vida eterna. Eso significa va a dar la reino de Dios. 이해되십니까? ¿Se entiende esta? 예. 이제 그것이 선포된 후에 Después de mostró él esta. 두 번째 선포가 언약이 나오는데요. Después de esta va a salir segundo promesa. 그것이 바로 모세의 언약입니다. Ese significa la promesa de Moisés. 여러분 기억하시죠? Usted sabe sobre la historia de Moisés. 이스라엘 백성들이 애굽에서 고통을 받을 때 Cuando Israel está sufriendo mucho, 하나님이 cuando 준비한 선지자 모세가 나타납니다. está preparado por mucho tiempo los Moisés para salvar a Israel. 그리고 모세를 통해서 하나님이 이스라엘 백성들을 구하시죠. Eso significa por Moisés él va a salvar mucho Israel que está viviendo en Egipto. 이제 광야의 생활을 거쳐서 그들을 신의 산으로 인도하십니다. Entonces Moisés empezó a guiar a dónde? A la montaña de Sinai. 그래서 여러분이 출애굽기 16장 6절을 보시면 Cuando usted mira Éxodo capítulo 16,
하나님이 그곳에서 모세와 모든 이스라엘 백성과 더불어 언약을 맺으세요. Ahí sale una promesa con el Señor, entre el Señor y Moisés. 예, 거기서 하나님 말씀하시기를 이제 나는 너희의 하나님이 되며 Ahí está diciendo el Señor, yo soy ¿quién? 예, 너희는 내 creador de 백성이 ustedes. 되리라. 그렇게 Ustedes va a ser mi pueblo. 그것이 이제 이스라엘에게 하시는 직접적인 언약입니다. Eso significa una palabra, el Señor está diciendo directamente a Israel. 그래서 하나님이 이스라엘을 선택하시죠. Por eso el Señor eligió Israel a su pueblo. 그래서 여러분들이 다 아십니다. 하나님이 이스라엘을 선택하였고 이스라엘은 이제 하나님의 이 땅의 백성이 되었다라는 걸 아세요. Eso significa, ya nosotros sabemos, son los israelíes o judíos, son gente de quién? Del Señor. Porque el Señor dijo así. 여기에 첫째 질문이 있습니다. Entonces hay una pregunta. 왜 하나님이 꼭 유대인을 택하셔야만 하셨을까요? Entonces, ¿por qué el Señor eligió a los judíos para su gente? 아까 제가 이야기한 것처럼 왜 멕시칸이면 안 됩니까? ¿Y por qué no puede ser mexicano? 왜 한국인이면 안 ¿Y 됩니까? por qué no puede ser coreano? 무슨 특별한 이유가 있습니까? Entonces tenemos que dudar. Hay un caso muy especial. 저는 개인적으로 그것이 꼭 유대인이어만 한다라고 생각하지는 않습니다. Yo no necesito pensar por qué debe ser judío. También puede ser otro paisano. 그러나 하나님이 죄 가운데 있는 모든 인류를 구원하시기 위해서 한 민족을 택해야만 하십니다. Pero yo puedo pensar, Señor eligió a los judíos para salvar otros 왜? paisanos. 하나님의 계획을 이 세상에 가시적으로 드러내기 위해서. Eso significa, Señor quiere mostrar por qué eligió judío y le sacó de Egipto para dar un ejemplo. Así empieza salvación. 둘째는 Segundo, 그 택한 나라를 통해서 이제 앞으로 오실 이미 준비된 약속된 예수 그리스도가 메시아로 오시게 하기 위해서. por judíos está preparado de creación, está preparado Jesucristo para venir a salvarnos. Ese es un plan del Señor. 그래서 이스라엘뿐만 아니라 모든 인류가 그가 바로 구세주로 오시는 분임을 알리기 위해서. Para dar una información, va a venir Jesucristo para ser ¿cómo? Para ser nuestro Salvador. 그리고 세 번째는 El tercero, 한 민족을 택하신 이유는 porque eligió especialmente los judíos. 예수 그리스도가 오신 후에 Después de venir Jesucristo en este mundo, 그들이 구원의 첫 열매가 되어서 porque ellos fue primero fruto de salvación. 예수님의 구원의 사역을 이어받는 일꾼들이 되기 위해서. Para que ellos hagan obra de salvación, para decir a otro paisano, a otra gente, Jesucristo vino para salvarnos. 하나님은 한 민족을 택하셨습니다. Por eso el Señor eligió un paisano especialmente. 그러나 왜 유대인이냐고요? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué debe ser judíos? 그거는 하나님의 전폭적인 주권입니다. Ese es poder del Señor. No podemos decir por qué no mexicano, no coreano, no puede decir. Él es poder de su, 하나님의 선택입니다. Él es la elección del Señor. Él eligió judíos. No podemos decir por qué nada más judío empezó. 제가 결과를 잠시 이야기 드리겠습니다. Voy a hablar sobre este resultado. 하나님께서 주권 가운데 선택한 유대인들은 현재 어떻게 되었습니까? Pero el Señor eligió judíos. Pero en este mundo, ahora que pasó los judíos, 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽이고 Él lo puso a Jesucristo en la cruz. 하나님의 계획에서 버림을 받았습니다. Él fue abandonado por plan del Señor. 그러므로 어느 민족이 중요한 건 아닙니다. 하나님의 Por 계획. eso, no debemos pensar por qué debe ser judío. No importa.
aunque 그러나- sea otro paisano. 그러나 하나님에게 중요한 것은 한 민족, 한 나라를 택하여 이 땅에 하나님의 뜻을 드러내는 것이 중요해요. Pero para el Señor es más importante eligiendo un paisano o una como judíos. ¿Para qué? Para dar plan del Señor y voluntad del Señor y promesa de salvación. Él no escogió judíos porque Abraham no era judío, pero él hizo a ese pueblo. 아브라함은 Él hizo a ese 주의시가 pueblo. 아니라는 거죠. Él cambió el nombre de Jacob a Israel, o sea que él mismo hizo a Israel. 왜 아브라함이 No 하- es que- 왜 아브라함이 유대인이 아니라고요? Usted dice Abraham no es judío. No. Desde que ya ve que sacó sí, Abraham lo sacó Sí. de dónde lo sacó, era un idólatra, de Ur de los caldeos. O sea, él no era judío de nacimiento, sino que yo digo, no sé que ¿Abraham o Moisés? ¿Abraham? No, Abraham. Sí. Abraham, porque salió de Ur de los caldeos. Entonces de ahí lo llamó y él salió. Entonces, ¿cuándo viene Israel? Cuando Dios empieza a trabajar con Abraham y hace una promesa, y cuando le cambia a Jacob el nombre de Israel, cuando él tiene un encuentro Sí. y lo cambia a Israel, ya tu nombre no será Jacob, será Israel. Y entonces yo puedo ver que Dios hizo a ese pueblo, porque no podíamos, la Biblia no dice que sacó de una nación judía, o sea, no dijo, sacó a un judío de acá, 예. sino que él mismo lo hizo a ese pueblo. 그러니까 지금 이게 그 아브라함이 그러니까 우리아 갈대 사람이라는 거 확실하지만 이 사람이 주이시라는 거는 안 나와 있지 않냐 이제. 아니 성경에 나와 있죠. 성경에 아브라함은 유대인의 조상이라고 나와 있죠. 예. Pero la Biblia dice lo Abraham antecedente de los judíos. Sí, o sea, sí es, pero sí, o sea, 그러니까 그 야곱 이후로 이스라엘이라는 이름이 나왔지 않냐 이거예요. 근데 그거는 이스라엘이라는 나라하고 그 이스라엘 그러면 잠깐 이렇게 물어보세요. 이스라엘이라고 하는 이름은 하나님이 야곱에게 주신 이름인데 야곱은 누구의 아들이며 이삭의 아들이죠. 오케이. 그럼 이삭은 또 누구의 아들인지 물어보세요. 예. Entonces los Jacob nombró Israel. Entonces ¿quién es padre de Jacob? Isaac, ¿verdad? Entonces Isaac, ¿quién es padre de Isaac? sí, o sea, viene de la descendencia, pero Abraham originalmente no era judío. Sí, la Biblia no dice que era judío, la Biblia dice que lo sacó de Ur de los caldeos. 그러니까 아브라함에 대해서는 이제 하나님의 그러니까 주이시라는 그런 이름이 Pero no es 확실히 없다 importante, 이거죠. no es importante. 그러니까 Pero no es importante, nomás 그러면 예. 이제 마태복음이나 누가복음에 가보면 유대인의 족보가 나옵니다. 유대인의 족보에 조상이 아브라함으로 나오죠. Eso significa, él dice, cuando mira primero capítulo de Mateo, ¿cómo sale el nombre de Abraham? Más descendiente de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa? Él es judío. Sí, amén. Yo quiero decir algo. Sí, Es claro cuando ellos se llaman Padre Abraham, sí. que es judío. O sea, el Señor ya lo había destinado como hijos de Abraham, como judíos. Entonces viene de una descendencia ya natural. 그러니까 이제 저 목사님 말은 그러니까 그 족보가 그러니까 예수님은 유대인의 후손이고 그 선조에는 아브라함이 꼭 있다는 거예요. 그러니까 그 설명해 주는 거예요. 네. Sí. Cuando lee Mateo primero capítulo sale historia de Jesucristo. Ahí sale Abraham. Son descendientes de Abraham es Jesucristo. Eso significa todos son los judíos. Pero él está diciendo, no importa. Señor nada más eligió a los judíos para dar palabra del Señor a otro
mundo. Eso significa, entonces, ¿para qué yo estoy aquí? ¿Para qué Él está utilizando ese plan del Señor? Yo no puedo negar, no, desde hoy yo no voy a creer al Señor. No, Él dice, nunca podemos salir de ahí porque estamos elegidos. Porque hay mucha gente hace pastoreando. ¿Para qué? Señor mando. Eso significa, nosotros vivimos en este mundo. Hay mucho crimen, hay muchas cosas, pero estamos siguiendo nuestra fe porque el Señor prometió. Eso significa cada uno de nosotros, este plan de salvación, no es mi salvación. Él planeó desde cuando empezó creando su mundo. Como dice, no importa si es judío, mexicano, No importa, pero el Señor quiere poner uno ejemplo así. 오케이. 자, 그래서 이제 그 설명을 했어요. 네. 이건 유태인을 택했다는 이유는 하나님의 섭리를 이루기 위해서 거지 거기에 특별한 조건은 없다 그랬어요. 네. 두 번째로 Segundo, 그러면 하나님이 유대인 이스라엘을 택하여 하나님이 드러내고자 하는 실제의 의미가 무엇일까? eso también tenemos que saber por qué lo eligió judíos para que mostrar qué cosa a nosotros. 여러분이 구약을 읽으면서 Cuando está leyendo Antiguo Testamento, 예를 들어서 사무엘상 하나, por ejemplo, primero Samuel y segundo Samuel, 뭐 열왕기상 하나, primero Reyes y segundo Reyes, 뭐 역대 하나, y primero Crónica y 또 segundo Crónica, 선지자서나 y otro libro. 많은 이야기들을 보지요. Podemos ver mucha historia en esta palabra del Señor. 그 구약의 이야기는 하나님과 이스라엘 백성들의 삶을 적고 있습니다. La mayoría Antiguo Testamento está mostrando la vida del Señor, la vida de Israel y relación con el Señor, los judíos. 그리고 여러분들이 구약을 읽을 때 느끼는 것도 그렇고 Por eso cuando leyendo Antiguo Testamento podemos sentir. 또 여러분 가운데 목회자로서 또 그 구약에 대한 설교도 아마 하실 것입니다. Ustedes, los pastora, también puede hacer dando palabras sobre Antiguo Testamento. 그 가운데 여러 가지 이야기가 있지만 그 이야기를 전부 다 이렇게 함축해서 보면 Hay muchas diferentes historias, diferentes palabras, pero cuando lo juntamos esta palabra, 한 가지 패턴을 볼 수가 있습니다. podemos buscar como una fluencia de esta palabra. 이스라엘 백성들 중에 좋은 왕이 나와서 Saliendo un rey bueno entre los judíos 하나님의 말씀을 잘 따르고 y obedeciendo palabras del Señor. 이스라엘 백성들이 잘 신앙 가운데 살면 Si está viviendo una vida entre palabras del Señor, 하나님의 축복을 그들이 경험하지요. ellos van a experimentar bendición del Señor. 그러나 악한 왕이 나와서 Pero cuando sale un rey muy mal, 하나님에게 불순종하고 está desobedeciendo palabras del Señor 이스라엘 백성들이 타락하면 y está caído de los israelíes. 하나님이 그들을 연단하시고 Pero el Señor le van a castigar para que sea más 그들이 fuerte. 고통 가운데 사는 삶이죠. Cuando está castigando, ¿qué pasa? Y- Ellos viviendo una vida sufrimiento. 이 삶이 이스라엘 삶에서 계속 반복이 됩니다. Pero este sigue siendo la gente de Israel. 거기까지는 우리가 보고 알아요. Hasta ahí podemos mirar y podemos leer la historia, así está fluyendo. 그러나 좀 더 큰 그림에서 볼 때 Pero cuando usted dibuja un dibujo bien grande, 하나님의 나라를 회복하는 그림에서 볼 때 cuando está mirando restauración de los reinos del cielo, 하나님이 인류를 구원하시는 가운데 들어서시는 이스라엘을 볼 때 podemos mirar la Señor está utilizando los judíos para su salvación. 거기에는 그것 이상의 것이 있습니다. Pero también podemos mirar más lejos de esta, qué es lo que hay atrás de ese dibujo. 하나님이 이스라엘 백성에도 그것을 보기를 원하셨어요.
Por eso el Señor quiere que vea los israelíes también vea ese dibujo. 우리가 지금 이야기하는 것 다음에 볼 것이 무엇이냐면 Entonces, después de mirar ese dibujo, esa imagen, ¿cuáles viene detrás de esta? 이 택함을 받은 이스라엘이 왜 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽었느냐와 관계가 있습니다. Eso significa tener una relación, porque lo mismo judío que se le eligió, porque le puso a Jesucristo en la cruz. 연결이 되십니까? ¿Tú sabes qué significa esta? Señor eligió judíos, pero los judíos, ¿qué es lo que hizo? Crucificó al Señor 자, Jesucristo. 그러면 좀 더 자세히 들여다보겠습니다. Entonces vamos a mirar más fundida. 하나님이 이스라엘 백성을 택하시고 Señor eligió los judíos. 하나님의 나라로 택하시고 Él eligió los judíos para invitar a su país. 그러나 여기에 여러분들이 한 가지 기억하셔야 될 게 있습니다. Pero hay una cosa ustedes tienen que memorizar. 이스라엘 백성들이 하나님의 택함을 받았다고 해서 Aunque los israelíes fue elegido del Señor, 그들의 죄가 해결되었다라는 것은 아닙니다. eso significa, aunque fue elegido del Señor, eso significa ellos, su perdón ya fue, pecado fue perdonado. 그들도 여전히 모든 다른 민족과 같이 죄 가운데 있습니다. Aunque fue elegido del Señor, ellos mismos están dentro de pecado. 단지 하나님이 그들을 택하셨다라는 것뿐입니다. Nada más única cosa fue elegido del Señor. 그리고 하나님이 그들과 관계하시기 시작하시는 것이에요. Pero cuando eligió, Señor empezó a tener relación con los judíos. 여기에 또 하나 주의해야 우리가 봐야 할 것은 Hay una cosa también tenemos que mirar con cuidadosamente. 그 이스라엘에게 두 가지의 특별한 것을 주세요. Señor dio dos cosas especiales para los judíos. 하나님의 백성으로 첫째 율법을 주시고 Porque a Israel le dio, Señor, primero legalismo. 두 번째는 제사를 주십니다. Segundo, le dio, 제사, sacrifice. 예. le dio para sacrificar algunos animales para alabar al Señor, ¿verdad? Le dio, sí, Yeah. le dio Yo no- dos cosas. 여러분 아시죠? Ya sabemos. 예. Leyes y sacrificios. Sí. 예. 그래서 율법과 제사 두 가지를 이들에게 특별히 하나님의 백성이라고 생각하시고 주세요. Señor eligió lo Israel, le dio dos cosas, legalismo y sacrificio. 자, 하나님이 이스라엘 백성들에게 주신 율법은 무엇일까요? Entonces, ¿cuál es legalismo que dio Señor a los judíos? 여러분 썬데이 스쿨에 다니셨으면 아마 배우셨을 거예요. Entonces, toda gente que fue a iglesia ya puede saber qué es. 누가 아십니까? Ya sabe todo cuál es el legalismo del Señor que dio a judíos. 십계명이죠. Ese 10 mandamientos. 예, 모세에게 시내산에서 주신 십계명이죠. Ese es 10 mandamientos del legalismo que Yeah. dio el Señor a los judíos. 그 십계명은 오늘로 치면 헌법과 같은 것입니다. En ese tiempo, ese 10 mandamientos es como una ley. 모든 법의 근원입니다. Esa es una cosa, es como primero material que empezó a crecer ahí de mucho cosas de rey. 그 법에서 민법도 나오고 Ahí salió como ley de civil, 형사법도 나오고 ahí también Yeah. salió ley de criminales. 그 법을 주세요. Ahí le dio una ley claramente. 자, 제가 아까 이야기했습니다. Ya dije a ustedes, 이스라엘 백성들은 하나님의 택함을 받았지만 여전히 죄 가운데 있는 민족이라고 했습니다. aunque los judíos fue elegido del Señor, pero ellos están siempre con su pecado. 죄 가운데 있다고 하는 것은 이미 내부가 모든 것이 타락한 존재입니다. Significa ellos están viviendo pecado, significa ellos fue contaminado con el pecado. 제가 묻습니다. Quiero preguntar, 죄로 인해서 타락한 이 이스라엘 백성들이 하나님의 법을 지킬 수 있을까요? 없을까요? entonces cuando tiene mucho pecado, entonces usted cree que ellos pueden servir rey del Señor? 어떻게 생각하십니까?
Entonces, ¿qué piensa? ¿Ellos puede como obedecer rey del Señor aunque está pecado? 못 지키겠죠. No puede cumplir lo que dio rey del Señor. 하나님은 모르실까요? Entonces, Señor, creo que no va a saber esta. 하나님도 아시죠. Señor ya sabe que ellos no van a hacer como le dio ley a ellos. 제가 조금 있다가 이 법에 대해서 여러분들에게 좀 더 자세히 이야기하겠습니다. 조금 Okay, 있다가. después de un ratito voy a hablar claramente qué es la ley del Señor. 그러나 중요한 것은 하나님이 하나님의 백성들에게 하나님의 법을 주었을 때 하나님은 이미 타락 가운데 있는 이스라엘 백성들이 지킬 수 없다라는 것을 알고 계세요. Eso significa, Señor ya sabe, aunque lo doy una ley a ellos, que los israelíes no van a obedecer. Pastor, Sí. cuando la tribu de Leví, que eran los encargados de hacer los sacrificios, la comunión con Dios, ellos se corrompieron de más. Se corrompieron y por eso el Señor decidió mandar a Jesús. Por eso dijo, por eso él dijo, les decía en su cara, aunque fue elegido por el Señor, ellos no están perdonados su pecado, ellos son mismo pecado. se corrompieron de más. Por eso Sí, no se cansó de tanto. ese pusieron un ejemplo. Somos también igual. Señor le dio tanta ley, haga esta, no lo haga esta. Pero ¿qué pasa? Sigue haciendo. Es igual que somos los judíos que vivió antiguamente. 그래서 여러분이 구약 전체를 보면 하나님의 법을 이스라엘 백성들이 지키지 못하는 내용들이 수도 없이 나와요. Por eso cuando usted leyendo Antiguo Testamento, los judíos, Señor, aunque el Señor le dio un legalismo y no está obedeciendo de esta. Porque aún en estos tiempos la ley está bien corrompida. Pero es igual que vivimos ahora. No, cambiaron nada. 그 옛날이나 구약이나 현재나 우리도 똑같다. 그렇죠. Es igual. Sí. Lo que hizo judío está ocurriendo a nosotros. Señor le dio mucho promesa, palabra, 그러나 no está obedeciendo. 지금은 우리가 이스라엘에 대해서 이야기하니까 거기에만 잠시 이야기를 하자고요. Por eso está dando un ejemplo. Aunque el Señor elogió judíos, los judíos 제가 hacen, 나중에 그 현재로 올 테니까 y después Él va a regresar al presente de nosotros porque estamos haciendo igual que lo hizo judíos. 자, 중요한 것은 하나님이 이스라엘 백성을 택하시고 하나님이 하나님의 법을 이스라엘 백성들에게 주었고 이스라엘 백성들은 그 하나님의 법을 여전히 지킬 수 없다라는 것입니다. Por eso lo importante es, Señor eligió a los judíos, le dio un legalismo, pero los judíos nunca obedeciendo esta que el Señor dio. El Señor Jesús cuando vino, 좀 Ok, 지금은 estamos hablando Antiguo Testamento, no estamos hablando de Jesucristo todavía. Él Sí. no vino a abrogar la ley, les dijo. Él vino Por eso que, primero que dijo, yo no vino a a, abrogar la ley. no, él dijo, yo quiero poner más. Él cumplió la ley. Sí, 지금은 그러니까, 중요하니까 예. 좀 예. 그러면 하나님이 이스라엘 백성들이 지킬 수 없는 줄 알면서 왜 법을 주셨을까요? entonces tenemos una duda. Señor ya sabe que ellos no van a obedecer su legalismo. ¿Por qué le dio? 목적이 무엇일까요? Entonces, ¿cuál es el propósito dando un legalismo a los judíos? Que él ya sabe que no van a obedecer. 이스라엘 백성들이 하나님을 만났지요. Israel lo miró a Señor. 하나님을 알지요. Él ya sabe quién es el Señor. 하나님이 그들에게 모세를 통해서 율법을 주셨죠. Él le dio, por Moisés, le dio su legalismo. 이스라엘 백성들은 그 하나님의 법을 지키려고 합니까? 안 지키려고 합니까? Entonces, los judíos están tratando obedecer legalismo o no. 지키려고 하지요. Ellos tratar de obedecer su 그런데 문제는 무엇이냐면 지킬 수 없다라는 것입니다. Pero el problema es, ellos no pueden obedecer su legalismo de Moisés que dio el Señor. 그러면 그들이 법을 지키려고 하지만 지킬 수 없을 때 무엇을 깨닫습니까? Pero
ellos tratar de obedecer palabra o regalismo del Señor, pero ellos no pueden obedecer. Entonces, ¿qué puede pensar en su cabeza? 내가 하나님의 법을 지키지 못한다라는 것이. Primera cosa que ellos pueden saber, yo no puedo obedecer legalismo del Señor. 다시 말하면 그것은 내가 여전히 죄 가운데 있다라는 것입니다. Eso significa, ellos pueden entender, todavía soy pecado. 하나님이 이스라엘 백성들에게 율법을 주신 가장 근본적인 이유는 그 율법을 통하여 너희가 죄 가운데 여전히 있다라는 것을 알라라는. Por eso el Señor le dio legalismo. Primero propósito dio legalismo a ellos, para que sepa ellos, tú eres pecado. Por eso cuando 자, 그래서 그 율법을 통해서 죄가 이것이고 내가 이것을 하지 말아야 하는데 그런데 여전히 그것을 하고 있는 자신을 발견하고 내가 죄 가운데 있다라는 것을 깨닫는 것이. Pero el propósito del Señor que le dio, sí, tiene que obedecer, pero no puede obedecer esta. Entonces, ¿qué siente? Soy pecado. Para que sienta, para decir nuestro mismo, Señor, soy pecado. 자, 여기에서 이스라엘이 하나님의 법을 어기고 죄를 지으면 하나님과 관계가 어떻게 됩니까? Entonces los judíos siguen cometiendo pecado. Entonces, ¿cómo va a terminar relación con el Señor? 하나님과 관계가 끊어지지요. Entonces va a cortar relación con el Señor porque no está obedeciendo. 그렇습니까? Entonces, ¿eso es cierto? 그렇죠. Sí, primero se corta la relación con el Señor. 그런데 이스라엘은 원튼 원치 아니하든 계속 하나님의 법을 어기죠. Pero aunque ellos quieren o no quieren, sigue desobedeciendo el legalismo del Señor. 그 결과로 하나님과 관계가 끊어지면 Por el resultado de esta desobediencia, pierde relación con el Señor. 하나님의 백성으로 살 수 없죠. No podemos vivir como poblanos del Señor. pueblo del 여기에 Señor. 하나님이 두 번째 법을 주세요. Entonces el Señor le dio segundo ley. 그것이 제사법입니다. Ese es sacrificio. 제사법을 주신 원 목적은 La primera razón por qué le dio sacrificio. 베드로 전서에 나오는 것처럼 Y saliendo primero, libro de Pedro. 하나님의 백성으로서 하나님을 이렇게 높여드리는 예배이지만 El sacrificio es glorificar al Señor. 그러나 두 번째 이유는 Hay segunda razón. 이스라엘이 죄를 지으면 어떻게 하지요? Cuando Israel sigue metiendo pecado, ¿qué lo hizo Señor? 1년에 한 번씩 이스라엘의 모든 죄를 묶어서 Entonces una vez al año todo trae los pecados de Israel 짐승에게 대신 죄를 전가하고 y dando a un animal que está ahí, 그 죄를 사하지요. está perdonando este pecado 예수님이 오실 때까지 hasta que viene Jesucristo. 하나님이 이스라엘과 계속 관계를 연결하시기 위해서 Porque le dio un regla de sacrificio para que el Señor no quiere 그러나 perder 여전히 relación 죄 con 가운데 los 죄 judíos. 짓는 이스라엘을 Pero ellos, los judíos siguen pecando. 짐승이라고 하는 제사를 통해서 Le puso un bestia para dar todo pecado de Israel y para salvarlo. 그 관계를 계속 연결하고 계시는 Porque el 것입니다. Señor no quiere perder relación con los judíos. 그림이 보이십니까? Entonces puede dibujar por qué le puso un otro segundo ley de sacrificio. 제가 아까 처음에 이스라엘을 택하신 이유를 이야기할 때 Cuando hablamos porque el Señor eligió los israelíes. 이스라엘이 특별한 민족이라서가 아니라 Israel no tan especial. 어떤 igual. 민족을 하나님이 뽑아도 상관없다라고 이야기했습니다. Eso significa Señor puede elegir cualquier gente, cualquier país. 단지 그것은 하나님의 선택이고 주권이라고 이야기를 했어요. Por eso, pero nosotros no podemos decir porque eligió judíos, porque él su poder y su 왜냐하면 그 elección. 결과가 다 똑같기 때문에 그렇습니다. Eso significa, aunque eligiendo otros países,
Resultado, todo va a ser igual. 멕시칸이 선택이 됐으면 Aunque fue elegido mexicano, 여전히 죄 가운데 있었고 todavía está dentro de pecado. 여전히 율법을 어기고 Todavía está desobedeciendo su 여전히 legalismo. 하나님과의 관계가 끊어질 수밖에 없는 상황에서 Sigue haciendo para que perdiendo relación con el Señor. 하나님이 주신 예배 제사를 통해서 Pero el Señor le dio un sacrificio. 그 관계를 연결해 나가셨을 거예요. Él tratando de tener relación con gente. 한국인을 택해도 Aunque él fue elegido coreano, 똑같은 결과입니다. va a ser el mismo resultado. 여기에 중요한 것은 La importante que en esta, 우리가 그냥 구약에서 보는 하나님이 이스라엘 백성을 택했다가 아닙니다. eso significa, está hablando Antiguo Testamento, porque el Señor eligió los solo judíos. 나중에 우리가 이스라엘을 보면 Cuando miramos sobre Israel, 이스라엘은 스스로 말하기를 하나님의 택함을 받은 백성이라 lo Israel mismo dice, somos fue elegido de Dios. 스스로를 자랑하고 Él está diciendo, está muy orgulloso. 다른 민족을 얕봤지만 Está poniendo otra gente abajo de ellos. 하나님의 의도는 Pero los propósitos del Señor 그것이 아닙니다. no es. 제가 그래서 여러분들에게 하나님이 하나님의 나라를 회복하시고 인류를 구원하는 전체 그림 안에서 이스라엘을 보라고 이야기를 합니다. Por eso tenemos que dibujar un dibujo grande, la salvación del Señor. Pero Israel viene una parte chiquito. No cubre todo el dibujo, nada más una parte que viene ahí. 여러분 그렇게 보시면 어떤 민족을 하나님이 뽑아도 상관이 없죠. Eso significa, no importa qué paisano el Señor va a elegir, va a ser mismas cosas. 왜? 모든 민족이 다 죄 가운데 있으니까. Porque todo el mundo está en pecado. 아담의 모든 후손은 다 죄 가운데 태어나니까. Porque los descendientes de Adán, todos son pecados. 그러나 하나님이 한 민족을 택하신 이유는 Pero Señor, ¿por qué eligió un país especialmente? 앞으로 오실 예수 그리스도 Va a venir Jesucristo. 구세주 Él es nuestro Salvador. 그분이 오심을 통해서 Cuando viene ellos por a nosotros, 모든 인류를 죄 가운데서 구원하시고자 하는 하나님의 뜻을 나타내는 것이에요. el Señor quiere mostrar lo que viene, lo que cree en Él, Jesucristo, van a tener toda salvación. 제가 이런 이야기를 했습니다. Una vez tuvo un tiempo, estoy diciendo esta. 죄를 모르면 Si no lo sabes sobre pecado, 예수님을 모릅니다. no podemos saber quién es Jesucristo. 이 죄의 문제가 En los problemas de pecado, 해결이 되지 않으면 si no puede resolver, 하나님과의 관계가 회복이 될 수가 없습니다. no podemos restaurar la relación con el Señor. 여러분 놀라운 것은 Hay una sorpresa en esta. 하나님이 이 이스라엘 백성을 택하시고 Cuando el Señor eligió a los israelíes, 이 이스라엘 백성을 통해서 정말 세상에 드러내고자 하시는 것은 Señor quiere mostrar por Israel que fue elegido. 바로 너희가 여전히 죄 가운데 있다라는 것입니다. Eso significa, aunque yo fui elegido judíos, todos ustedes están en pecado. 그림이 보이십니까? Entonces ya puede poner un 여러분 dibujo claramente. 다시 말하면 Eso significa, 하나님이 이스라엘을 통해서 보여주고자 하시는 것은 Señor quiere mostrar por judíos en este mundo. 죄 때문에 너와 나의 관계가 완전하지 않다라는 것이에요. Eso significa, nuestra mente completamente no tiene buena relación con el Señor. 그러니까 하나님의 택함을 받은 이스라엘이지만 Aunque fue elegido Señor, los israelíes, 하나님과 이스라엘의 관계는 죄가 해결되지 않은 외적인 관계입니다. esa relación todavía no está arreglado, pecado de judíos, no está perdonado. ¿Entiende?
이스라엘 백성과 하나님은 완전한 영적 회복 관계가 아닙니다. Eso significa, aunque Señor elegido israelí no está solviendo problemas de espiritualmente con el Señor, los judíos. 이스라엘의 언약의 내용을 이야기하면 그것은 육적인 관계입니다. Cuando está hablando el Señor con promesa, eso significa de carne, de físico, no es espiritual. Por eso no hay salvación. 또한 그것은 조건적인 관계입니다. Esa es una relación de condición. 왜? 그래서 매년 제사를 통해서 죄가 사하여집니다. Por eso el Señor que pidió que lo haga cada año sacrificio para perdonar pecado, pero no es espiritualmente, nada más por físico. 또 다른 조건적인 것은 무엇입니까? Hay otro de condición, promesa. 하나님 앞에 지성소에 갈 수 있는 사람은 단 한 사람밖에 없습니다. Pero Señor le dio nada más una persona autorizado, puede venir, puede hacer sacrificio, no todo el mundo. 성막의 성소와 지성소가 휘장으로 가려져 있습니다. Por eso nada más una persona puede entrar, todo está tapado. 제사장만이 1년에 한 번씩 하나님 앞에 나아갈 수가 Nada 있습니다. más solo una persona puede entrar a hacer el sacrificio. 이스라엘 백성들은 하나님 앞에 나가지 못합니다. Porque Israel no puede enfrentar a 왜? Señor. ¿Por qué? 죄가 해결이 안 되었기 Porque 때문에 no todavía está en el pecado. 하나님의 택함을 받아 하나님의 백성이 되었습니다. Fue elegido del Señor, fue pueblo del Señor. 그러나 완전한 백성이 아닙니다. Pero es un pueblo completamente fue perdonado. 하나님과 관계가 있습니다. Pero hay relación con el Señor. 그러나 완전한 관계가 아닙니다. Pero esa relación no es completamente. 육적인 관계입니다. Esa relación de físico o carne. 조건적인 관계입니다. Ese significa relación de condición. 일시적인 관계입니다. Esa es una condición temporal. 미완성적 관계입니다. Por eso podemos decir esa relación incompletamente. 이해되십니까? Ya puedes saber significa no importa fue elegido o no elegido los judíos. 하나님이 이스라엘을 통하여 세상에 보여주고자 하시는 것은 바로 그 관계입니다. Nada más quiere mostrar a todo el mundo relación con el judío. 하나님이 구원을 시작하시고 이스라엘을 택하였지만 그들 여전히 완성되지 않은 단계입니다. Cuando el Señor hizo un plan de salvación, eligió judíos, pero judío, aunque está judío, no está listo para recibir. 이것이 하나님이 실질적으로 이스라엘과 더불어 세상에 보여주고자 하시는 내용입니다. Esa es una cosa, porque elijo a Israel para mostrar todo el mundo, aunque yo lo elegí, ellos no están obedeciendo a mí. 여러분이 이 부분을 간과하시고 이해하지 못하시고 이스라엘의 구약을 이야기하신다면 여러분은 중심을 놓치시는 것입니다. Eso significa, usted debe entender esta. Si no lo entiende bien, eso significa usted no puede explicar bien a su congregado sobre Antiguo Testamento, porque eligió a Israel. 그것이 하나님이 의도적으로 그들을 붙들고 계시고 Esa es una razón, nada más eligió judío, no significa tan importante, puede ser cualquier paisanos. 하나님 그들이 죄가 해결되지 않았기 때문에 관계가 완전하지 못하기 때문에 그들이 계속 지속적으로 죄를 지고 넘어집니다. Por eso ellos siguen cayendo porque siguen metiendo criminal o pecado porque no restauró todo completamente relación con el Señor. 그러나 시계 꿈에 예수 그리스도가 오실 때까지 하나님이 제사를 통하여 그들을 계속 끌고 가십니다. Pero hasta que venga Jesucristo, ¿qué es lo que hizo el Señor? Le puso, sigue poniendo sacrificio para que sigue teniendo relación con ellos. 이것이 구약의 모습입니다.
ese es un dibujo de Antiguo Testamento. 그래서 구약의 가장 중심은 죄입니다. 죄. Por eso la centro, la significa del Antiguo Testamento significa pecado. 예. 그다음에 다음으로 문제를 보겠습니다. Y vamos a ver otro tema. 그러면 왜 이들이 하나님으로부터 버림을 받았을까요? Entonces, ¿por qué Israel fue abandonado por el Señor? 하나님께서 이들을 택하시고 Pero el Señor eligió a ellos. 하나님께서 예수 그리스도를 이 유대인을 통해서 오시게 하시고 Jesucristo viene, los descendientes de los judíos. 구원의 첫 열매가 되어서 하나님의 사역자가 되게 하시고자 하시는 뜻이 Él fue elegido, muchos sacerdotes o muchos como gente fue elegido de judíos. 왜 다 취소가 되었을까요? Entonces, ¿por qué no logró ellos? ¿Por qué fue abandonado? 오늘 우리가 본 그 내용을 이스라엘은 보지 못했기 때문에 그렇습니다. Porque estamos mirando plan del Señor, porque los judíos no lo miró, es su plan del Señor. 이스라엘은 Los israelíes, 구세주가 오는 것을 믿었습니다. ellos pensaban que va a venir alguien para salvar a ellos. 제가 여러분들에게 두 가지를 이야기하려고 합니다. 그 이유로 Ok, yo quiero hablar dos cosas, dos razones en esta. 하나는 그들의 잘못된 신앙관입니다. Primero, ellos no tienen una fe correctamente, creyendo muy mal. 두 번째는 그들의 Segundo. 율법주의입니다. Ellos son muy legalismo. 우리가 잘못된 신앙관을 한번 보겠습니다. Tenemos que mirar que no está caminando, no está teniendo buena fe, caminando correctamente. 여러분들이 복음서, 마태복음, 누가복음, 요한복음을 많이 보셨죠? Cuando usted leyendo Mateo, Marcos y Lucas, 거기에 여러분이 장면을 이렇게 집중해서 보시면 pues usted puede dibujar qué es lo que está mostrando en Nuevo Testamento, 4 libros. 예수님이 오셨을 때 많은 유대인들이 저가 바로 구세주라고 믿었습니다. Cuando viene Jesucristo, muchos judíos creían que Él es Salvador. 그런데 예수님이 인자가 죽으러 왔다고 이야기했을 때는 아무도 안 믿었습니다. Pero cuando Jesús dijo, yo vine a morir, 제자들도 믿지 않았습니다. no creía nada hasta sus 12 discípulos. 그 이유가 바로 그들의 잘못된 신앙관 때문에 그래요. Eso significa ellos tenían mal fe, no tenía buena fe, como no entendía bien. 이스라엘은 구약에서 예언된 구세주 메시아를 믿었습니다. Porque los judíos creían Mesías que está saliendo Antiguo Testamento. 그래서 예수님이 오시기 전에 메시아를 기다리는 그들의 기대감이 아주 높았습니다. Por eso ellos tenían mucha esperanza sobre Mesías, porque Él va a venir a salvarnos. 그러나 예수님을 그들은 메시아로 받아들이지 않고 오히려 십자가에 죽였습니다. Por eso los judíos lo crucificó a Jesucristo, porque no creía a Él. 그 이유는 그들이 예수 그리스도를 메시아로 받아들일 수 없었기 때문에 그렇습니다. Porque ellos no pueden aceptar Jesucristo su Mesías. 왜냐하면 그들이 기다리던 메시아와 예수 그리스도는 너무나 달랐습니다. Porque una Mesías que ellos que está esperando muy diferente que de Jesucristo. 유대인들은 그들의 잘못된 신앙관 때문에 그들이 기다리던 메시아는 고난의 메시아가 아니고 승리의 메시아를 기다렸습니다. Porque los judíos están esperando una Mesías que siempre lo gana, que siempre anda con mucha gloria, nunca pensaba de sufrimiento. 다시 한번 이스라엘을 영광의 나라로 세우는 그런 승리의 메시아. Un Mesías que va a poner glorificando al Señor y levantando todo el judío a poniendo reino de Dios. 왜 어디에서 잘못되었을까요? Entonces, ¿desde cuándo empezó a creer mal? 무슨 일이 생겼을까요? ¿Qué es lo que pasó entre ellos los judíos? 여러분이 잘 아시는 것처럼 이스라엘은 계속 넘어졌습니다. Usted ya sabe que los israelíes sigue cayendo.
그리고 넘어질 때마다 하나님의 연단이 그들에게 왔습니다. Pero cuando está cayendo, el Señor le dio tiempo duro para que ellos se ponen más fuertes. 그 연단 중에 가장 최후이고 마지막 결정적인 연단이 있었습니다. Había un último sufrimiento a Israel. 그것이 바로 70년 포로의 삶이었습니다. Ese sufrimiento, 70 años que está viviendo como si fuera prisionero. 이스라엘이 완전히 멸망했습니다. Lo Israel totalmente desapareció. 바벨로니아라고 하는 강국이 쳐들어와서 이스라엘을 성전의 뿌리 돌까지 다 뽑아버렸습니다. Cuando invadió Babilonia a Israel, ¿qué pasó? Hasta la palacio de Salomón se rompió todo hasta su piedra. No le dejó ni uno. 그리고 그 당시에 식민지 정책은 Entonces, cuando vino Babilonia, le hizo un sistema. 유대인들을 통째로 다른 지역으로 옮기는 것입니다. Agarró a los judíos, le movieron a otro sitio, otro lugar. 그래서 쓸만한 사람들은 다 바빌로니아로 데리고 갔습니다. Por eso gente que inteligente, que tiene sabiduría, y llevaron a Babilonia. 그리고 그곳에서 70년간 포로 생활을 Y 했습니다. le dejó vivir 70 años prisionero. 이들은 더 이상 섬길 성전이 없어졌습니다. Ellos ya no tenían un lugar para alabar al Señor, para servir al Señor. 이들은 두려웠습니다. Ellos tenían miedo. 왜? 그들의 근간이 없어졌습니다. Porque perdió hasta básico. 그들의 종교가 신앙이 없어졌습니다. Perdió todo fe por viviendo 70 성전이 años prisionero. 없어졌습니다. No tiene palacio para alabar al Señor. 나라가 Y 없어졌습니다. no hay país para seguir. 이때 이들은 다시 성경을 해석하기 시작했습니다. Pero ellos empezaron a estudiar sobre palabra del Señor, Antiguo 왜? Testamento. 하나님에게서 끊어질까 봐 이들은 두려워했습니다. Ellos tenían como una miedo si perdiendo relación con el Señor totalmente. 물론 자기들이 하나님께 불순종하고 하나님을 거역한 결과이지만 Aunque ellos fue desobedeciendo al Señor, perdiendo relación con el Señor. 그들은 하나님에게서 끊어지는 것이 가장 두려웠습니다. La primero miedo que ellos tienen que perdiendo relación con el Señor. 그리고 그들은 다시 하나님의 언약을 바라보기 시작했습니다. Entonces ellos estudiando Biblia, empezando a quitar cuáles promesas del Señor hacia ellos. 그리고 그들은 여기에서 큰 잘못된 신앙관을 확립을 합니다. Después ellos empezando a construir una fe muy mal. 그것은 이것입니다. Esto es, 하나님이 자기들을 택하시고 약속을 하셨다라는 것입니다. es decir, que el Señor elogió a ellos, le dio una promesa a los judíos. 하나님의 약속은 불변하다라는 것이죠. La promesa del Señor nunca se cambia. 비록 자기들이 하나님 앞에 불순종하고 죄를 지어도 하나님은 반드시 약속을 지킨다고 그들은 믿었습니다. Ellos creían, aunque ellos desobedeciendo al Señor, aunque no está creyendo su palabra, pero ellos creen que su promesa sigue siendo. 두 번째는 Segundo, 그들에게는 언약, 그 약속에 대한 증거가 있었습니다. ellos tienen una prueba sobre esta promesa que dio el Señor a los judíos. 그것이 할례입니다. Ese es ¿cómo se dice? Sí, circuncisión de los que hacen los hombres. 그래서 그들은 이 두 가지를 합쳐서 이렇게 해석을 했습니다. Por eso ellos están explicando ellos mismos, poniendo dos cosas juntos. 하나님은 본인의 약속을 반드시 지키시며 Primero ellos entendían que el Señor que hizo su promesa siempre cumple. 그 약속에 대한 증거가 자기들에게 있다라는 것입니다. Están diciendo esa promesa que el Señor le dio está sobre nosotros. 그러므로 하나님에게로부터 절대 떨어지지 않는다라고 그들은 믿었습니다. Y después ellos pensando, nunca, aunque nosotros desobedecemos al Señor, que nunca va a perder relación. 뿐만 아니라 그들은 이미 하나님 나라를 받은 하나님의 자녀이라고 믿었습니다. La más peor pensamiento que ellos
ya hasta ellos como fue elegido o ya fue invitado, reino del cielo. Ellos pensaban así. 자, 여기를 보십시오. Lo dibujamos un dibujo grande. 죄가 없어졌습니다. No hay pecado. 그들이 그렇게 그것을 재해석하는 순간에 그들의 죄가 없어졌습니다. Cuando ellos están pensando que ya no somos pecado y ya no hay pecado. 그렇게 해석하는 순간 Cuando está diciendo ellos mismos así, 그들은 더 이상 죄인이 아닙니다. ellos ya no están en pecado. Eso significa ellos mismos diciendo, yo estoy elegido, ya no somos pecado. 하나님의 의도는 무엇이었습니까? Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor? 너희 안에 죄를 보라라는 것이죠. Está diciendo, míralo adentro de ustedes, qué clase de pecado tiene. 너희가 하나님의 은혜 안에 있지만 여전히 너희가 죄인이라는 것이죠. Aunque ustedes, esta bendición del Señor, todos ustedes son pecados. 여전히 죄의 문제가 해결되지 않은 것을 깨달아 보라라는 것입니다. 인정하라는 Eso 것입니다. significa, tenemos que decir, soy Señor, soy pecador. 그러나 유대인들은 그것을 재해석하면서 죄에 대한 문제가 없어져 버렸습니다. Pero ellos entendieron mal. Entonces ellos pensando que ya ellos no son pecados. 이미 하나님의 자녀라고 믿었습니다. Ya está pensando, soy hijo del Señor. 때가 되면 하나님 나라에 간다고 믿었습니다. Si cuando llega el tiempo, el Señor va a llevar al reino del cielo. 자, 여기 보십시오. 그들이 재해석해서 그들이 이미 하나님의 약속 가운데 하나님의 자녀가 되었고 하나님의 나라를 위협으로 받은 자라고 믿고 있으니까 자기들에게 약속된 구세주는 어떤 구세주가 와야 됩니까? Eso significa, ellos ya entendieron que estaba salvo, ya está, fue perdonado su pecado. Entonces, para ellos, ¿qué significa Jesucristo? 그들이 기다리는 메시아는 어떤 메시아였어요? Entonces, la Mesías que ellos, los judíos esperando, ¿qué clase de Mesías debe ser? 하나님의 자녀를 이 땅에서 세울 영화롭게 할 메시아를 그들이 기다렸어요. Ellos pensaban, lo viene Jesucristo levantando los judíos arriba para llevar al cielo. Ellos pensaban así. 그들은 죄에 대해서 온전히 잊어버렸습니다. Porque ellos se olvidó pecado de ellos. 하나님의 뜻을 더 이상 보지 못합니다. Ellos ya no pueden mirar cuál es la voluntad del Señor. 예수님이 마침내 오셨어요. Cuando viene Jesucristo, 예수님이 인자는 너희의 죄를 위하여 왔다라고 이야기했어요. Jesús dijo, yo vine por tu pecado. 유대인이 받아들일 수 있습니까? 없습니까? Entonces judío creo que va a aceptar esta. Porque ellos ya están creyendo que ellos ya están salvos. 받아들일 수 없지요. Ellos no pueden aceptar esta porque ellos creen que ellos son, ya están salvos. 이것이 그들이 예수 그리스도를 십자가에 못 박은 이유입니다. Por eso ellos puso Jesucristo a cruz y mató a él. 또 한 가지 두 번째는 율법주의입니다. Segundo, son legalismo. 여러분이 성경이 특히 복음서를 읽으실 때 Cuando usted leyendo 4 libros de primero Nuevo Testamento, 유의하셔야 될 거 하나는 tiene que cuidar una cosa. 거기에는 두 가지의 율법을 이야기를 하고 있습니다. Está hablando dos diferentes legalismos. 하나는 하나님이 모세를 통해서 주신 하나님의 율법. Primero, un legalismo que el Señor dio por Moisés. 하나는 Israel. 이스라엘이 만든 지금의 토라 율법. Hay segundo ley que lo hizo los judíos. Torah. 토라. Hay una legalismo se llama Torah. 그래서 예수님이 오셨을 때 유대인의 종교 지도자들과 대해서 율법에 대해서 논쟁을 하세요. Por eso cuando vino Jesús y hablando con muchos judíos sobre legalismo. 예수님이 이야기하시는 율법은 바로 모세의 율법입니다. Cuando Jesucristo hablando legalismo, es un legalismo que hizo Moisés, le dio por Moisés. 그것은 하나님의 율법이죠. Ese es legalismo de Dios. 그러나 이스라엘 백성들은 그 당시에 자기들이 만든 토라라고 하는 율법을 지켰습니다. Pero los israelíes o los judíos están obedeciendo un legalismo, se llama Torah, que hicieron ellos mismos. 그 배경은 이렇습니다.
Hay una básico sobre esta. 포로 70년 동안 포로 생활 70년 동안 70 años de prisionero. 첫 번째 그들의 신앙관을 다시 재확립했죠. 잘못된 신앙관을 확립했습니다. Ellos ya sabían que ellos teniendo una mala costumbre de creer al Señor. 그리고 두 번째 그들이 만든 것이 자기들의 율법인데요. Después ellos hicieron su legalismo, ellos mismos. 그 율법이 이것입니다. Son esta, ese legalismo. 이제 우리가 하나님의 언약, 약속을 받은 하나님의 나라를 기업으로 받은 자녀들인데 Ellos están pensando que somos herencia de la obra de la herencia del Señor que he recibido, porque son elegidos. 오늘날 우리가 이와 같이 치욕적인 삶을 사는 것은 하나님께 불순종한 이유이다라고 생각합니다. Ellos también pensando porque estamos viviendo 70 años de prisionero, porque estamos desobedeciendo al Señor. 물론 불순종의 결과이죠. Sí, es un resultado que desobedeciendo al Señor. 이제 그들이 한 것은 이것입니다. Por eso Él lo hizo así. 여러분이 많이 읽으신 바리새인이라고 하는 사람들이 이제 나타나서 Ahí empezó a salir un gente fariseo. 그들의 초점은 어떻게 하면 우리가 하나님의 자녀로서 하나님의 법을 온전히 순종할 것인가. Los fariseos está hablando cómo tenemos que obedecer las palabras del Señor, vivir con palabras del Señor. 다시 말하면 하나님의 택함을 받은 자녀들로서 하나님 나라의 기업에 들어갈 사람으로서 우리가 하나님의 법을 지킴으로 그것을 증명하자라고 이야기를 합니다. Ellos mismos quieren probar. Ellos fue elegidos del Señor. Ya esta podemos llamar, soy hijo del Señor. Ya está listo para entrar ahí. Y cómo, por eso ellos quieren probar cómo tiene que vivir. Por eso ellos quieren mostrar a otra gente. 그래서 그들이 모세의 율법을 어떻게 하면 우리가 지킬 수 있을까라고 고민을 합니다. Ellos están pensando cómo obedecer el legalismo de Moisés, cuáles 10 mandamientos. 그래서 그것을 삶 가운데 지키게 할 수 있는 법을 만들어냅니다. Por eso ellos mismos hicieron una ley para obedecer el legalismo de Moisés. 예를 들면 Por ejemplo, 주일날 예배를 드려야 하니까 1마일 이상은 여행하지 마라. por ejemplo, ok, los domingos tiene que dar servicio al Señor, entonces no puede caminar más de 1 milla. 여자들은 주일날 뭐 빨래하지 마라. Las mujeres nunca deben limpiar ropa en domingo. 이런 식으로 시행법을 그들이 수천 가지를 만들었습니다. Por eso ellos hicieron una ley o mandamiento ellos mismos. 이것이 토라입니다. Ese se llama Torah, una como legalismo. 그러다 보니까 하나님의 원뜻, 하나님의 원 마음은 다 잃어버리고 Por eso ellos perdió original significante del legalismo de Moisés. 오로지 그 결과를 중시해서 만든 법을 쫓아가다 보니까 Por eso ellos hicieron un resultado de legalismo, ellos hicieron su propio legalismo. 그들은 하나님에게서 점점 멀어져 갔습니다. Ellos, obedeciendo el legalismo que hizo, sigue apartando del Señor. 그리고 그들은 그들의 인간적인 종교를 만들어냈습니다. Por eso ellos hicieron su mismo una religión, está concentrando a humanos, no al 그것이 Señor. 유대교이지요. Ese es Islam은 아니죠. 유대교. Hay una religión se llama como judíos que lo creen, pero en esta ellos no aceptan a Jesucristo a su Salvador. 이것이 사실은 이단의 정의입니다. Ese significa una herejía de primero que salió. 이단의 바른 정의는 La definición de herejía. 하나님의 말씀, 하나님의 마음을 인간의 생각으로 풀어내는 것입니다. Primero, la definición de herejía
ellos está como explicando palabras del Señor, pensando como si fuera como poniendo a humano. Está explicando así es definición de la palabra entendiendo así mal. 이 두 가지가 합쳐져서 잘못된 신앙과 그들의 율법주의가 합쳐져서 그들은 그 당시에 하나님으로부터 많이 떨어져 있었어요. Por eso los judíos fue retirado mucho al Señor, porque ellos mismos hicieron una religión que no está obedeciendo al Señor. 그래서 예수님이 이렇게 이야기하세요. Por eso el Señor, a la Jesucristo dijo así, 너희가 입으로는 하나님을 섬기지만 ustedes hablando de palabras del Señor por la boca, 너희의 마음은 하나님으로부터 멀리 떨어져 있다. pero el corazón de ustedes está muy alejado del Señor. 이것이 바로 이스라엘이 하나님으로부터 떨어진 이유입니다. Esta es primera razón por qué fue alejado del Señor. 여러분들의 생각들이 많이 정리되기를 바랍니다. Yo quiero que sea usted que lo organiza bien lo que estudiamos hoy. 또 하나 더 나가겠습니다. Vamos a avanzar otro. 이스라엘이 하나님으로부터 떨어져 나갔는데 Cuando está alejado los judíos del Señor, 하나님이 이스라엘을 버렸을까요? entonces el Señor abandonó a Israel. Creo que el Señor abandonó a los judíos. 예수님을 2000년 전에 십자가에 못 박은 후에 성경에서 하나님이 예언하시고 말씀하신 대로 이스라엘은 수천 년을 세상에서 유리하며 삽니다. Hace 2000 años que después el Señor sacrificó en la cruz. ¿Qué pasó los judíos? Por 2000 años, ellos viajando toda parte, porque no tenía sus propios países. 1945년에 독립을 해서 1945 fue tenía independencia de Israel. 전 세계에 흩어진 유대인들이 이스라엘로 돌아가려고 합니다. Todo Israel quiere venir a un país que se llama Israel. 그리고 지금도 이스라엘과 아랍은 끊임없이 싸우고 있습니다. Hasta ahora los israelíes y los árabes siguen peleando. 그 이유는 바로 성전 때문에 그렇습니다. ¿Por qué está peleando? Porque Palacio de Salomón. 그리고 많은 사람들이 그 이스라엘을 도와야 한다고 이야기를 합니다. Muchos israelíes pensando que muchos países tienen que ayudar a 왜냐하면 Israel. 이스라엘이 그 하나님 계획이 시작이기 때문이라고 이야기를 합니다. Ellos está diciendo Israel es primero voluntad del Señor que está haciendo sobre salvación. 그러나 앞으로 제가 이야기하지만 그건 잘못된 것입니다. Yo quiero decir está muy equivocado. 하나님이 이스라엘로 시작한 것은 틀림없습니다. Estoy seguro, Señor empezó de Israel primero. 그러나 이스라엘은 이미 하나님의 계획에서 1차적으로 떨어졌습니다. Pero lo israelí fue caído de primero del plan del Señor. 그거는 차후에 제가 여러분들에게 요한계시록을 이야기할 때 설명하겠습니다. Esta voy a explicar bien cuando estamos hablando sobre Apocalipsis. 그러면 지금 이스라엘에 대해서 앞으로 미래에 대해서 잠시 이야기를 하면 Entonces quiero hablar un futuro de Israel que está estabilizado. 지금은 이스라엘이 하나님의 계획이 없습니다. Ahora los israelíes no tienen plan del Señor. 그러나 하나님은 신실하신 하나님이세요. Pero el Señor es muy fiel. 이스라엘을 택하셨을 때도 이스라엘이 넘어지면 이미 알고 계세요. Cuando el Señor eligió primero judíos, Él sabe que ya ellos van a caer. 예수님을 대적한 그들은 자격이 없지만
ellos no tenían autorizado porque ellos andaban contra el Señor. 그럼에도 불구하고 하나님은 그의 신실함 때문에 Pero el Señor muy fiel está pensando sobre Israel. 이스라엘에게 두 번째 기회를 주십니다. Y el Señor quiere dar segunda oportunidad a ellos. 그거는 나중에 설명해 드리겠습니다. Yo voy a explicar después esa segunda oportunidad. 여러분, 이것이 구약에 나타나는 이스라엘에 대한 전체의 하나님의 계획입니다. Por eso Antiguo Testamento es un plan para los judíos. 제가 아까 이야기한 것처럼 하나님의 회복, 나라의 회복하는 데는 세 가지의 단계가 있다고 했습니다. Por eso cuando yo hable de restauración del reino de Dios hay tres pasos. 첫 번째 단계는 이스라엘이라고 했습니다. Primero paso es Israel. 두 번째 단계는 예수님의 초림이라고 했습니다. Primero venida de, segundo es primero venida de Jesucristo. 세 번째 단계는 예수님의 재림이라고 했습니다. La tercero, segunda venida de Jesucristo. 이 세 단계를 통해서 하나님이 그의 나라를 회복하십니다. Eso significa para restaurar necesita ese tres para restaurar. 이 첫 번째 단계를 통해서 De primero 하나님이 드러내시고자 하는 것은 Señor quiere mostrar por primero 인간의 죄의 문제입니다. significa los pecados de los humanos. 너희 모두가 죄 가운데 있다라는 것입니다. Ese Señor quiere decir que todos somos pecadores. 그것을 대표하는 이스라엘이 죄 가운데 있다라는 것입니다. Ese significa quiere mostrar Israel lo que también fue muy pecado. 두 번째는 Segundo, 죄 가운데 있음에도 불구하고 하나님의 은혜로 그 관계를 회복하시겠다라는 것이. ese Señor quiere mostrar, aunque usted es pecado, yo voy a preparar para que usted que tenga salvación 예수 그리스도를 통해서. por Jesucristo. 그러므로 여러분이 구약을 보실 때 이 모든 하나님의 전체 계획, 구속 관계 안에 그들의 미완성적인 죄육적인 관계 안에 그들의 삶을 보셔야 합니다. Por eso tenemos que mirar qué es lo que estaba haciendo los israelíes cuando el Señor le dio mucha chance, pero ellos siguen desobedeciendo. Pero esta está ocurriendo a nosotros mismos. 이스라엘의 삶을 총합하여 한 패턴으로 이야기하면 Si lo juntamos toda historia sobre Israel y en Antiguo Testamento, 하나님의 은혜 가운데 살다가 está viviendo con el gracia del Señor, 하나님을 거역하고 está desobedeciendo al Señor. 삶의 연단이 들어오면 Cuando viene mucho sufrimiento, 하나님 앞에 회개하고 ellos arrepienten al Señor. 하나님이 다시 은혜 가운데 용서하시는 것입니다. Él va a dar que 요 perdón. 다섯 가지가 계속 반복이 되는 것입니다. Estos 5 elementos sigue roteando. Hace culpa y perdona, haciendo arrepentimiento y Señor perdona. Hace culpa, arrepentiendo, Señor le da perdón. 자, 그러면 조금 더 우리가 내면적으로 보겠습니다. Entonces lo 그러면 miramos más interior. 이 당시에 이스라엘 공동체는 도대체 하나님과 세상과 어떤 관계 안에 있었는지를 한번 보겠습니다. Entonces tenemos que saber qué es lo que es Israel mostrando entre otro mundo en medio del Señor. 기억하셔야 될 것은 이스라엘 공동체는 완전하신 하나님과 여전히 죄 가운데 있는 유대인과의 관계입니다. Eso significa Dios es todopoderoso, pero también muestra a los judíos sigue desobedeciendo, cometiendo pecado. 그렇게 이야기하면 여러분들이 쉽게 이야기할 수 있죠. 아, 저 관계는 완전한 관계가 아니다. Entonces nosotros podemos pensar, esa relación no es completamente bueno, 죄가 여전히 해결이 안 됐기 때문에. porque no está resolvido el problema de pecado. 그러나 육적으로는 하나님의 주권 가운데 관계를 하고 있죠. Pero Señor está trabajando con los judíos entre físicamente. 그러므로 육적인 관계요, 일시적인 관계요, 조건적인 관계입니다. 미완성적인 관계. Por eso podemos decir, esa relación incomplemento, porque temporalmente tiene varias condiciones.
자, 여러분 여기 재밌는 게 하나가 있습니다. Hay una cosa muy interesante. 여러분이 이스라엘과 하나님과의 관계는 완성되지 않은 관계이구나라고 이해를 하시면 Entonces podemos pensar, la relación con el Señor, lo israelí, no es completamente. 그들이 가지고 있는 약속의 증거인 할례는 어떤 할례입니까? Entonces, ¿qué significa circuncisión? Que lo hizo los israelíes cuando está viviendo el Antiguo Testamento. 그러니까 하나님의 율법이라 이거 그거. 그러니까 그 할례는 미완성적인 언약의 증거입니다. Esa muestra, la circuncisión no es una promesa, no está tan completamente, no está completa. 완성된 관계의 증거가 아닙니다. Eso no muestra, no está probando que es una relación 제가 증명을 completamente. 하겠습니다. Quiero probar. 누가 로마서 2장 28절 29절을 열어보십시오. Ok, alguien puede abrir Romanos capítulo 2, 그리고 versículo 큰 소리로 28, 읽어주십시오. 29. Puede leer Romanos capítulo 2, 28, 29. 로마서 2장 28절 9절을 한번 읽어봐 주십시오. 28, Romanos 2, capítulo, versículo 천천히 28, 읽어봐 29. 주십시오. Léalo fuerte y despacito. Dice así la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. 예. 자, 계속 그 절수를 보고 계십시오. Sigue mirando esa palabra. 그 절수 안에 두 가지를 이야기하고 있습니다. En este verso hay hablando dos cosas. 첫째는 Primero. 참 유대인과 거짓 유대인. Está hablando judío verdadero, judío falso. 두 번째는 참 할례와 거짓 할례. El segundo está mostrando verdadero circuncisión o falso circuncisión. 예. 어떤 사람이 참 유대인이라 거짓 유대인이라고요? 표면적, 육신적 유대인. La diferencia de lo verdadero judío o falso judío es 무슨 뭐라고 그러시죠? 육신적 유대인. 속이 아직 거듭나지 않은 유대인. Ese significa la judío de físico como carne o judío de espiritual. 참 유대인은 속 사람이 거듭난 유대인. Las judío verdadero significa renovando adentro su mismo. 자, 거기에 두 할례를 이야기합니다. 참 할례와 거짓 할례. En esta hablando circuncisión de verdadero y falsos. 뭐라고 이야기합니까? 손으로 한 할례는 육신의 할례요. Lo haciendo la verdadera circuncisión es de físico. 그러면 참 할례는 어떤 것이라고 했습니까? Entonces, ¿qué dice lo circuncisión verdadero? 성령으로 인하여 마음이 찢어진 자가 참 할례입니다. Por lo Espíritu Santo fue quebrada. 그러면 제가 묻습니다. Yo quiero preguntar. 유대인들이 한 육신의 할례는 참 할례입니까? 아닙니까? Entonces, los judíos lo que hizo circuncisión de físico, entonces, ¿es verdadero o falso? 가짜래요. 언약의 증거이지요. Esa es nada más una prueba de que la promesa. 그러나 그것은 미완성 언약의 증거이기 때문에 Esa es una prueba, una promesa incompleta. 그것은 완성된 언약의 증거가 아닙니다. Esa es una promesa, no está completo. 그러나 이스라엘 백성들은 그것을 완성된 언약의 증거라고 믿었습니다. Pero los judíos creían esta circuncisión de verdad es bueno. Ellos creían. 이해들 되십니까?
¿Usted puede entender qué significa esta? 예. 이것이 첫 번째 단계의 하나님의 의도입니다. Ese es primero que quiere mostrar el Señor a nosotros. Amén. 그래서 하나님과의 관계는 아까도 이야기한 것처럼 거룩하신 완전하신 하나님과 죄 가운데 있는 유대인들과의 관계입니다. Esa relación está hablando muy completo del Señor, todo está hecho bien y todo pecado de los judíos. 완전한 영적인 관계가 아닙니다. Esa relación no puede ser completo. 육적인 관계입니다. Esa relación de físico, de carne. 미완성적인 관계입니다. Esa relación de incompleto. 그래서 제한적이고 일신적이고 조건적인 관계입니다. Por eso hay límite, hay condicional. 그 제한적이고 조건적이고 일시적인 것은 바로 예수 그리스도를 통하여만 완전하게 되어 있습니다. Tenemos que saber, por Jesucristo, ese condicional y como no es completo, va a ser completo por Jesucristo. 또 공동체 안의 관계를 보겠습니다. Y también tenemos que mirar relación entre los judíos. 하나님으로 인해서 공동체가 이루어졌습니다. Tenemos una relación entre el Señor. 형제 자매로 여겨졌습니다. Podemos llamar hermanos, hermanas. 그러나 실질적으로는 그렇지 않습니다. Pero realmente no fue así. 왜냐하면 죄의 문제가 해결되지 않았기 때문에 Porque todavía está en pecado. 예, 서로를 적대시 여기고 A 그렇게 veces 죄를 짓고 ellos 삽니다. pensando si fuera, aunque dice por la palabra hermano, hermano, pero adentro está pensando su enemigo. 그러니 그 삶이 온전한 삶이 아니죠. Entonces esa vida que está viviendo no puede ser completamente. 사실은 지금 이 이스라엘의 삶은 나타내고 있는 한 그룹의 사람이 있습니다. Por eso esta vida que está mostrando un grupo, 오늘날 교회 안에 하나님을 찾고 있지만 아직 하나님을 만나지 못한 사람의 삶을 그리고 있습니다. esa significa, aunque se va a iglesia, pero viene a iglesia, pero todavía no lo ha encontrado Señor. 그래서 교회 안에는 두 종류의 사람이 있습니다. Por eso dentro de la iglesia hay dos diferentes clases de gente. 하나님과 관계가 회복이 되어서 온전한 관계를 맺고 있는 성도가 있고 Hay uno, ese un poco, una palabra, es una persona tiene relación con el Señor y fue restaurado su relación con el Señor, está completamente una relación de 두 Señor. 번째는 여전히 하나님을 찾고 있지만 Segundo, sigue está buscando el Señor, 아직까지 하나님과 관계가 회복되지 않아서 pero no está restaurado relación con el Señor. 여전히 죄성을 가지고 넘어지며 사는 교인이 있습니다. Hay gente que diciendo soy creyente, pero sigue cayendo, cometiendo pecado. 네. 그래서 지금 이 이스라엘 공동체는 바로 오늘날 교회 안에 하나님을 찾지만 하나님을 만나지 못한 사람들의 삶을 보여주고 Por 있습니다. eso los judíos, igual que va a iglesia en este mundo, en este tiempo, pero todavía no he encontrado al Señor, pero sigue buscando. 그래서 이 당시에 이스라엘 공동체가 살았던 삶은 Por eso la vida que ellos vivían en esta organización judíos, los 그들이 pueblos, 하나님의 말씀을 쫓아 순종하고 가면 si lo está obedeciendo palabra del Señor, le está viviendo como su palabra que dice. 하나님의 인도하심과 축복을 누렸지만 También fue bendecido por el Señor y estaba viviendo con bendición del Señor. 그러나 그들이 하나님 앞에 넘어지면 Pero ellos también se caían. 하나님의 그런 징계와 연단을 받으며 산 삶이었습니다. Pero el Señor, cuando se cae, el Señor lo castigó y le dio mucho sufrimiento. 이것이 첫 단계의 그림입니다. Ese es el primer dibujo, podemos pensar.
오늘은 제가 여기까지 합니다. Hoy vamos a hacer hasta ahí. 어떠셨습니까? ¿Cómo fue? Es un poco profundo, pero tenemos que saber. Porque el elogio de Israel, eso no significa nada. Puede ser cualquier paisano. Pero una cosa claramente, sigue desobedeciendo, sigue cometiendo pecado. 다음 주 두 번째에는 예수님에 대한 이야기를 하겠습니다. Ok, la próxima semana vamos a hablar sobre Jesucristo. 기도하고 마치죠. Vamos a orar y lo terminamos. 좋으신 아버지 하나님, Muchas gracias, Señor. 오늘도 우리에게 생명의 말씀을 주시니 감사합니다. Gracias por darnos una palabra de vida. 우리의 알지 못한 부족한 부분들을 Hay muchas cosas que nunca conocimos 채워주시고 y está llenando esa sobre palabra. 인간의 사고의 틀이 아니라 Está pensando por nosotros. 이제 하나님의 사고의 틀을 품게 하시니 감사합니다. Queremos vivir por como tu manera. 말씀을 통하여 이 세상에 가려진 부분들을 열어주시고 Por palabra, gracias a enseñarnos que fue tapado. 진리 안에 살게 하시니 감사합니다. Gracias por que dejarnos vivir en su justo. 주님 우리를 도우시고 Que ayúdenos a nosotros. 하나님의 선하신 뜻을 이루시기를 원합니다. Quiero que sea su gloria sobre nosotros. 감사함이 예수님 이름으로 기도합니다. Gracias, rezo por tu palabra y por el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. Romans 9:27. Quiero hablar una cosa. Está hablando la What vida does de that say? judío, ¿verdad? Ayer leí una cosa que me hizo muy... ¿Lo conoce Turquía? Las mujeres de Turquía, hombre no está circuncidado, no puede casar. Revelation. Qué raro, ¿verdad? Es ellos obedeciendo como los judíos.